tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya. Ke bukit Golgota yang sepi, mati untuk selamatkanku. Kalau bukan kasih, lautan kan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Even he that he remembered the thief hanging by his side. Then he spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that isn't love, the oceans is dry. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. If there isn't love, the heavens are mine. There's no feeling like this. If there isn't love, there's no feeling like this. If there isn't love. God is good. And all the time. Time really flies very quickly. Waktu berjalan dengan cepat. You know, at the Last Supper with Jesus and the disciples, Ketika di perjamuan malam Yesus dan murid-murid, Jesus told Judas, Yesus berkata kepada Yudas, that thou doest, do quickly. apa yang kamu mau perbuat, perbuatlah dengan segera. And that's good advice for us. Dan itu juga, If you have something to do, jika ada yang saudara mau lakukan saat ini, do it. lakukanlah. Because time will pass you by. Karena waktu akan segera berlalu. You want to study Daniel and Revelation? Saudara mau pelajari Daniel dan Wahyu? Do it. Lakukan.
You want to change your health habits? Mau rubah kebiasaan kesehatan gaya hidup saudara? Do it. Lakukan. You want to stop drinking and smoking? Mau berhenti merokok dan minum minuman keras? Do it. Lakukanlah. Because time will pass you by. Karena waktu akan segera berlalu. And so I say again, God is good. Jadi saya katakan lagi, Tuhan itu baik. And all the time, Selalu I'm very grateful to God saya sangat bersyukur kepada Tuhan for sparing my life today karena memelihara hidup saya hari ini and allowing me to spend this time with you. dan mengizinkan saya untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan saudara. Who is visiting for the first time Ada yang berkunjung untuk pertama kali and you're not a Seventh-day dan Adventist? saudara bukan orang Advent. May I see your hand? Boleh saya lihat tangan saudara? You're visiting for the first time. Saudara berkunjung pertama kali. Would you kindly stand Boleh berdiri and tell us your name? dan sebutkan namanya, Mbak. What's your name? Siapa namanya? Clara. Clara. Hello, Clara. Halo Clara. How are you? Apa kabar? It's nice to see you. Senang bertemu dengan Anda. Where are you from, Clara? Dari mana asalnya? Where are you from? Jakarta. Oh, you're from right here in Jakarta. Ya, Who dari invited Jakarta. you, Clara? Siapa yang undang? Sister who? Nova. Who? Nofa. Okay, Sister Nofa. Thank you for inviting Clara. Terima Clara, kasih we are Ibu glad Nova. you came. Clara, kami senang Anda datang. And may God bless you in every way. Semoga Thank Tuhan you. memberkati Anda. I saw Di mana someone saja. back here. Saya juga lihat yang di belakang. Yes, what's your name? Siapa namanya, Pak? What's that name? Siapa namanya, Mbak? Maria. 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 Oh, my mother's name is Marie. Maria, Ibu- Marie. Nama same ibu thing. saya Maria. How are you, Maria? Apa kabarnya, Maria? God bless you. We're happy you've come. Tuhan memberkati saudara. Would you Kami tell senang us who Anda datang. invited you? Siapa yang undang Maria? Kathleen? Kathleen, who are you? Where are you? Wave your hand. Kathleen yang Okay. mana? Oke. God bless you, Tuhan Kathleen. berkati Anda, Kathleen. Maria, thanks for accepting the invitation. Terima kasih Maria untuk menerima undangannya And God bless you. dan Tuhan berkati. Anyone else? Ada yang lain? You? Oh, okay, all right. Oh, yes, yes. Ya, silakan. Are you a visitor? Tamu? Ya. What's your name? Namanya siapa, Bu? Ayun. Ayu. Ayun. Hello, Ayun. Halo Ibu, How are you? apa kabar? Nice to see you. Senang bertemu dengan Thank you Ibu. very much for coming. Terima kasih sudah datang. Would you tell us who invited you, Sister Siapa yang Ayun? undang? What's her name? Siapa namanya, Bu? Sansan. 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 Ya. All right, Sister Sansan. Oke. Thank you for inviting Ayun. Terima kasih sudah undang What Ibu does Ayun. Sansan mean? Artinya Sansan? Tahu? What does it mean? Ada artinya? Sesuatu yang berharga di dasar lautan. Oh, something under the sea. Like a pearl. Okay, well, God bless you, Di dalam Sister laut. Sansan. Oke. Thank you Tuhan for berkati coming Ibu and for Sansan. inviting your friend. Anyone else? You're not a Ada yang lain lagi. Yes. Oke, Stand up, silakan. please. What's your name? Siapa namanya, Mbak? Anastasia. Anastasia. That's a Russian name. Nama Rusia. How are you? Apa kabar? Nice to see you. Senang bertemu dengan Where Anda. are you from? Dari mana asalnya? Bekasi. Bukasi. Is that what she said? Bekasi. Who? Bekasi. Bukasi. Ya. Burkasi. All right. Where's that? Di mana itu Bekasi? Huh? It's around here somewhere. Yeah. Okay. In Southeast Sekitar Jakarta. Asia. All right. Oke, di Asia Nice to Tenggara. have you. Senang God bless you. bertemu dengan Anda. Who invited Tuhan berkati. you? Siapa yang undang? Okay. God bless my Elvira. sister. Thank you very much and may the Lord bless you. Semoga Tuhan berkati ya. Are you Anda. married? Sudah menikah? Or not yet? Oh, belum. Well, may the Lord give you a nice husband Semoga Tuhan memberikan suami yang baik who will come to this church. Okay. yang akan datang di gereja ini. Anybody else? You're Ada. visiting with us. Oh, where? Ada yang lain? Where? Please stand up, sister. Silakan berdiri. Oh, stand up, my good brother. What's your Silakan name? berdiri. Siapa namanya, Pak? Jono. Ya. Hello, Jono. Halo Pak Jono. How are you? Apa kabar, Pak? Good to see you. Senang bertemu dengan Anda, Where are you Pak. from? Dari mana asalnya, Pak? Dari Bekasi. Bekasi. The same place? Okay, Bekasi. Oke, Bekasi. Huh?
Oh, okay. Who invited you, Siapa Jono? yang undang Pak ke sini? Ibu Ineke. Ibu. Ibu? Who's that? Oh, your mother. Yeah. Oh, God bless your mother. Okay. The mother of the pastor. Okay. Brother Jono, God bless you. Tuhan memberkati. Thank you for coming. Pak Yono, silakan. All right. Anybody else? Makasih sudah datang. Ada yang You lain are visiting with us. yang datang You are not a berkunjung Seventh-day Adventist. dan Anda bukan anggota Advent? Okay. God is good. Oh, Ada? did you raise your hand? Oh, okay. You're just scratching your head. All right. Oh, cuma garuk kepala ya, all bukan right, angkat tangan. Oke. God is good Tuhan itu baik. and all the time. Selalu Tuhan Yeah. itu Do you baik. know God loves you? Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara? He loves you Dia mengasihi saudara. as if you are the only person for whom Jesus died. Seakan-akan saudaralah satu-satunya orang untuk mana Yesus mati. Let me say that again. Saya mau katakan lagi. God loves us individually. Tuhan mengasihi kita secara individu. He loves us personally. Dia mengasihi kita secara pribadi. While you have that bottle of alcohol to your lips, Sementara saudara mau minum nih God loves alkohol, Tuhan memberkati, now He does not mengasihi love saudara. what you're doing. Dia tidak senang dengan apa yang saudara But the perbuat, God of heaven and earth loves you. tapi Tuhan langit dan bumi mengasihi And saudara. if you will simply do what He says, Dan kalau saudara mau melakukan apa yang Dia your katakan, life will change. hidup saudara akan berubah. But God loves you. Tapi Tuhan mengasihi saudara. Remember the parable of the lost sheep. Ingat perumpamaan tentang domba yang hilang. The shepherd had 100 sheep. Si gembala punya 100 domba, He lost one. dia kehilangan satu. He left the 99 Dia tinggalkan yang 99 and went looking for one dan sheep. mencari satu domba. He did not bring the 99 with him. Dia tidak bawa yang 99 bersama-sama He dengan dia. left them somewhere. Dia tinggalkan di suatu tempat Went looking for that one sheep. dan mencari satu yang hilang When he itu. found that sheep, Ketika dia temukan yang it hilang was itu, just the shepherd and the sheep. hanya gembala dan domba itu. God loves you individually, Tuhan mengasihi saudara secara pribadi. as if you are the only person on the face of the earth. Seakan-akan hanya saudaralah orang yang ada di atas permukaan bumi ini. God is good Tuhan itu baik. all the time. Selalu Tuhan Let itu me baik. talk to the men. Nah, saya All mau men stand up. All men. seluruh pria berdiri. Saya mau bicara kepada All pria-pria. men stand Semua pria silakan berdiri. Men, God bless you. Pria, bapak-bapak Tuhan berkati. The Lord arranged for men to be heads of their families, Tuhan mengatur bahwa pria adalah kepala dari rumah tangga, heads of the churches, kepala dari gereja. and therefore heads of society. Itu sebabnya juga kepala dari masyarakat. The devil knows Tuh setan tahu that where the head goes, di mana kepala itu pergi, the body follows. tubuh akan mengikuti. And so the devil has launched an attack against men. Jadi setan telah melancarkan serangan kepada In pria-pria every country, di setiap negara. most people in prison are men. Kebanyakan orang yang di dalam penjara adalah pria. Because Satan knows Karena setan tahu if he can take the man out of the house, kalau dia bisa ambil pria dari rumah take the man tangga, out of the church, dari gereja, take the man out of society, dari masyarakat, society will never rise maka masyarakat tidak akan pernah naik ke level yang lebih tinggi as high as God intended. seperti yang Tuhan inginkan. And so I am delighted to see the men who come every Jadi night. saya senang melihat pria-pria yang datang malam ini. Let me tell you what was studied in the United States. Saudara, saya mau sampaikan satu penelitian di Amerika Serikat. Listen carefully to me, my men, my Dengarkan brothers. baik-baik, saudara-saudara yang kekasih. If the first member of a family Jika anggota keluarga yang pertama to accept Jesus menerima Yesus is a child, adalah seorang anak, there is a 14% chance ada kemungkinan 14%, that the whole family will follow that child. maka seluruh keluarga akan mengikuti anak itu. If the first member of a family Kalau anggota pertama dari suatu keluarga accept Jesus Christ menerima Yesus Kristus is the mother, adalah ibu, there's a 23% chance ada 23% kemungkinan the whole family will seluruh follow. keluarga akan mengikuti. If the first person in a family Kalau orang pertama di dalam keluarga to itu accept Jesus menerima Christ Yesus Kristus is the man, adalah there's suami, a kepala rumah tangga, 96% chance 69% the whole family kemungkinan will seluruh follow. keluarga akan mengikuti. This was studied. Ini suatu penelitian. I'm giving you statistics. Saya memberikan kepada saudara statistik. Men, Pria, serve God. layani Tuhan. Set the right example. Berikan teladan yang baik.
and you will be a blessing to society. maka saudara akan menjadi berkat bagi masyarakat. Thank you for coming, Terima kasih sudah and datang. may God bless you Semoga Tuhan berkati and saudara. bless your families. Berkati keluarga saudara. Let the church say amen for God's man. Amin. Say it Amin. again. Katakan lagi. One more time. Satu kali lagi. God bless you, my brothers. Tuhan You may be berkati seated. saudara-saudara. Silakan duduk. I love to see men in church. Saya senang melihat pria di gereja. God bless men. Tuhan berkati But God pria-pria. bless women too. Don't Tapi misunderstand me. Tuhan juga berkati wanita. Jangan khawatir. In the United States, Di Amerika one Serikat, of the largest churches is the Baptist Church. salah satu gereja terbesar adalah gereja Baptis. 80% of the membership is women. 80% daripada keanggotaannya adalah wanita. Where are the men? Di mana pria-pria? In any church, Di setiap gereja, most of the people kebanyakan orang are women. adalah wanita. We're happy for the women. Don't misunderstand me. Kita senang dengan wanita, jangan salah mengerti saya. But we need more men. Tapi kita butuh lebih banyak pria. Years ago, Berapa tahun yang lalu, an evangelist told me this. seorang evangelis When you mengatakan ini, preach, ketika saudara try to berkhotbah, get the men. berusaha untuk menjangkau para The pria, women will follow. maka wanita akan mengikuti. If you get the men, Kalau saudara menjangkau pria, the women will follow. wanita akan mengikuti. So God bless you. Jadi Tuhan berkati saudara. Before I get into the message, Saya akan menyampaikan kebenaran. you know what this is? Apa yang saudara tahu ini? What is it? Apa ini? What is it not? Apa ini bukan? It's not a Bible. Ini bukan Alkitab. It's a phone, Ini telepon. not a Bible. Bukan Alkitab. What's this? Apa ini? This is a Bible. Ini Alkitab. So if you don't need this, Jadi kalau saudara tidak perlu ini, then turn it off. maka matikanlah. Let me set the example for you. Saya mau berikan teladan buat saudara. Okay, my phone is now dead like whom? Lazarus. Ya, HP saya sudah mati seperti Lazarus. Please kill your phones Oke, matikan HP saudara without committing murder. tanpa harus membunuh. Favor number 2. Permintaan nomor 2. While we're speaking, Sementara kami berbicara, in your hearts, di dalam hati saudara, say, God, katakan, Tuhan, put your words taruh kata-katamu in their mouths. di dalam mulut mereka. You must do that. Saudara harus lakukan itu. Anytime someone gets into your pulpit Setiap kali seseorang naik ke mimbar to speak to you, untuk berbicara kepada saudara, pray berdoalah that the person says the right thing. bahwa orang itu akan mengatakan hal-hal yang benar. Don't just open your mind Jangan hanya buka pikiran saudara without praying. tanpa berdoa. You pray Berdoalah and you say, Lord, dan katakan, Tuhan, give those men taruh your kata-kata words. di dalam mulut If orang you itu. pray that prayer, Kalau saudara berdoa doa God will itu, hear you, Tuhan akan mendengar He will give doa us saudara. His words. Dia akan taruh kata-katanya and the words that enter your mind dan kata-kata yang memasuki pikiran saudara will be the words of God. akan berasal dari Tuhan. What's the third favor I want you to do? Think. Yang ketiga, pikirlah. That's what separates us from animals. Itu yang membedakan kita dari binatang. We can think and reason Kita dapat berpikir dan just like our berargumen. Creator. So think as you listen. Jadi berpikirlah sementara saudara mendengarkan. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank you, dear God, for life. kami berterima kasih untuk kehidupan. We thank you we can come again tonight Kami berterima kasih karena kami bisa datang lagi to malam ini listen to your powerful word. untuk mendengarkan firman-Mu yang penuh Your kuasa. word is so powerful, dear God. Firman-Mu begitu penuh kuasa ya It was Tuhan. used to create the universe. Digunakan untuk menciptakan jagat raya And ini. the same word that created the universe Kata-kata yang sama, firman yang sama yang menciptakan jagat can raya ini change a person's life. dapat mengubah kehidupan seseorang. So put your words in our Jadi mouths. taruhlah firman-Mu di dalam mulut kami. Give us your spirit. Berikan kami roh-Mu. Bless your sons and daughters. Berkati putra-putrimu. Thank you for hearing us. Terima kasih untuk mendengarkan In kami. Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Let's go to Exodus chapter 16. Mari kita buka Keluaran pasal 16. Exodus 16. Keluaran pasal 16 We shall read from verse 2. dari ayat 2. Exodus 16, reading from verse 2. Keluaran 16 ayat 2. Do we have that? The second book of the Bible. Buku kedua dari Alkitab. The Bible says, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Not just some of them, all of them. Bukan hanya sebagian tapi semuanya. And the children of Israel said unto them, Dan berkata kepada mereka, would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. kalau kami mati tadinya di
tanah Mesir oleh tangan Tuhan. When we sat by the flesh pots and when we did eat bread to the full. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. For ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. The Israelites have come out of Egypt. Orang Israel telah keluar dari Mesir. They crossed the Red Sea Mereka telah menyeberangi Laut Merah by a miracle of God. dengan mujizat Tuhan. Let me say that again. Saya mau katakan lagi. They came to a sea, Mereka datang ke suatu laut. a body of water. Ya, seluruh kumpulan air. God parted the sea, Tuhan memisahkan air ini. and the Israelites crossed. Dan orang Israel menyeberang. I was telling the pastor earlier, Saya katakan kepada pendeta sebelumnya, 2 nations entered into the sea. dua bangsa memasuki The laut. Israelites first. Orang Israel yang pertama, They entered because God called them mereka masuk karena Tuhan yang panggil mereka to cross. untuk menyeberang. So they crossed. Jadi mereka berhasil The menyeberang. Egyptians entered the same path Orang Mesir masuk ke jalan yang sama, and were destroyed. tapi binasa. The Israelites acted by faith. Orang Israel digerakkan oleh iman. The Egyptians acted by presumption. Orang Mesir karena prasangka. Let me say it again, Mas, saya mau katakan lagi using different words. dengan kata-kata yang berbeda. Don't go where God has not sent you. Jangan pergi kemana Tuhan tidak kirim. Somebody say amen. Amin. God does not send anyone to a nightclub. Tuhan tidak kirim seseorang kepada klub malam. Don't go. Jangan pergi. You'll be going into the Red Sea, you lose your life. Saudara akan pergi ke Laut Merah dan binasa. God does not send anyone to a bar. Tuhan tidak kirim seseorang ke bar. Don't go. Jangan pergi. God does not send anyone to a casino. Tuhan tidak kirim seseorang kepada kasino. Don't go. Jangan pergi. Where God does not send you, Ketika Tuhan tidak kirim saudara, do not go, jangan pergi. because you'll be sorry. Karena saudara akan menyesal. And so the Bible says they murmured against Moses and Jadi Aaron. kita mengatakan mereka bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun. They said, we wish we were back in Egypt, Mereka katakan, oh lebih baik kami ada di Mesir. eating bread and meat. Makan roti dan daging. Listen to what God said Dengarkan apa yang Tuhan katakan to Moses in verse 4. kepada Musa. Then said the Lord unto Moses, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, behold, I will rain bread from heaven for you, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. and the people shall go out and gather a certain rate every day. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Notice how the verse ends. Perhatikan bagaimana ayat ini diakhiri. That I may prove them Sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kuku whether coba. they will walk in my law or no. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Let me say that again. Saya mau katakan lagi. Exodus 16 verse 4. Keluaran 16 ayat 4. Then said the Lord unto Moses, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, behold, I will rain bread from heaven for you, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. and the people shall go out Maka bangsa itu akan keluar and gather a certain rate every day. dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Now God had a reason for that. Tuhan punya alasan kenapa demikian. That I may prove them. Supaya mereka aku coba. In other words, God wants to find out something. Dengan kata lain, Tuhan mau mencoba sesuatu untuk mengetahui sesuatu. We know God knows everything. Kita tahu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. But sometimes the Bible presents God Tapi kadang-kadang Alkitab menggambarkan Allah in human di language dalam bahasa manusia. so we can understand Supaya Him. kita bisa memahami. So God is saying to the Israelites, Jadi Tuhan berkata kepada orang Israel, I want to find out something from you. saya mau menguji sesuatu dari kalian. You have been in Egypt for generations. Kalian telah berada di Mesir untuk bergenerasi. Remember when God sent Moses to Egypt? Dan ketika Tuhan mengirim Musa ke Mesir, What did Moses say to God? apa yang Musa katakan kepada Tuhan? When I come unto the children of Israel Ketika aku datang kepada orang Israel and shall say unto them, dan mengatakan kepada mereka, the God of your fathers have sent me unto you. Bapa daripada nenek moyang kita telah mengirim aku And kepadamu. they shall say to me, Dan mereka akan berkata kepada aku, what is his name? siapa namanya? The Israelites.
Orang Israel had almost entirely forgotten sudah hampir lupa kepada Tuhan. who God was. Siapa Tuhan itu? So Moses knows that. Jadi Musa tahu itu. And he tells God, Dan dia bilang kepada Tuhan, give me a name to give them. yo, kasih tahu namanya supaya saya bisa kasih tahu Because they kepada mereka. don't remember you. Karena mereka tidak ingat lagi kepada They engkau. have been in Egypt so long. Mereka terlalu lama di Mesir. Let me tell you something. Saya mau katakan sesuatu The kepada longer saudara. you mingle in the world, Semakin lama saudara bergaul di the more dunia, likely it is you begin to forget God. semakin mudah saudara lupakan Tuhan. Let me say that again. Saya mau katakan The lagi, more we mingle in the world, semakin kita bergaul dengan dunia, the more likely it is kemungkinan that we will forget God. kita akan melupakan Tuhan. We don't forget that there is a God, Kita tidak lupa bahwa ada Tuhan, but we disregard what He wants. tapi kita tidak akan melakukan yang Dia mau. And the worst way to forget God Dan cara yang terburuk untuk melupakan is Tuhan to close your ear adalah menutup telinga to saudara what God wants you to do. untuk apa yang Tuhan kehendaki saudara And so lakukan. God told Moses, Jadi Tuhan berkata kepada Musa, I need to find out aku perlu tahu something. sesuatu. What was it He wanted to find out? Apa yang dia mau cari tahu? Whether they would walk in my law or no. Apakah mereka akan menuruti berjalan sesuai dengan hukumku atau tidak? Listen to this expression. Dengarkan ekspresi berikut ini. Whether they would walk in my law or no. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Whether they would do what? Give me one word. Apakah mereka akan melakukan apa? Obey. Menurut. God says, I need to find out Tuhan berkata, saya perlu cari tahu. whether they will obey me. Apakah mereka akan menurutiku? They just came out of Egypt, Mereka baru keluar dari Mesir, surrounded by Egyptian gods. dikelilingi oleh ilah-ilah Mesir. When you read Exodus, Leviticus, Numbers, Ketika saudara baca Keluaran, Imamat, Bilangan, every time the Israelites had a problem in the wilderness, ketika setiap kali mereka punya masalah di padang gurun, what did they want to do? apa yang mereka mau lakukan? Go back to Egypt. Balik ke Mesir. Yes, have mercy. Every time there was a problem, Setiap kali ada masalah, they wanted to go back mereka mau kembali to what they were accustomed to. yang biasa, seperti God yang biasa. knows that. Tuhan tahu itu. God says, I need to test you. Tuhan berkata, aku perlu menguji And kamu. there's only one thing I want to find out. Satu hal saya mau cari tahu. Will you obey me? Apakah engkau akan menuruti aku? God wants to find that out from you. Tuhan juga mau cari tahu itu dari saudara. Now, 40 years later, 40 tahun kemudian, the Israelites are on the banks of the Jordan River. orang Israel ada di pinggir sungai Yordan. They can see the promised land. Mereka bisa melihat tanah perjanjian itu. This is after 40 years Ini of wandering. sesudah 40 tahun berkeliling. Now, Moses is giving them his final speech. Dan Musa memberikan kata-kata terakhirnya. The book of Deuteronomy Buku Ulangan has, I think, 34 chapters. memiliki 34 pasal. Most of that book Kebanyakan dari buku is ini made up of 3 long speeches from Moses. adalah 3 perkataan Musa yang panjang. Because this is at the end of the 40 years of wandering. Karena ini adalah di akhir 40 tahun perjalanan. Moses knows his time is coming to an end. Musa tahu bahwa waktunya segera berakhir. He wants to remind the Israelites Dia mau mengingatkan orang Israel of what God requires of them. apa yang Tuhan kendaki dari mereka. Now let's go to Deuteronomy chapter 8. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 8. We'll read from verse 1. Mulai ayat 1. Keep in mind Ingatlah, that Deuteronomy buku Ulangan is a repeat adalah ulangan of all the instructions God has given. dari instruksi yang Tuhan telah berikan sebelumnya. That's why the 10 commandments Itu sebabnya 10 hukum are also found in Deuteronomy, juga didapati di dalam buku Ulangan. because Moses repeats them. Karena Musa ulangi itu. So they found in Exodus 20. Jadi ada di dalam pasal 20 Keluaran. That's where God first spoke them. Itulah Tuhan yang berikan. In Deuteronomy 5, Dan juga di Ulangan pasal 5. that's where Moses is repeating them to the people. Di mana Musa yang ulangi kepada orang Now Israel. we're in chapter 8, reading from verse 1. Sekarang di dalam pasal 8 mulai ayat 1. Moses is speaking. Musa berkata,
all the commandments which I command thee this day Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini shall ye observe to do, haruslah kamu lakukan dengan setia, that ye may live supaya kamu hidup and multiply dan bertambah banyak, and go in dan kamu and memasuki possess the land serta menduduki negeri which the Lord sware unto your yang fathers. dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Let's look at that verse 1 again. Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Moses said, Musa berkata, all the commandments God has given you, segenap perintah yang disampaikan oleh Tuhan, obey them. turutilah. Now here are the benefits of obedience, Ini, dengarkan ini keuntungan daripada menuruti. that you may live, Supaya saudara bisa hidup, multiply, bertambah banyak, in other words, prosper, dengan kata lain makmur, go in, dan masuki, possess this land. menduduki So the negeri. basis for getting Canaan Jadi dasar untuk menduduki Kanaan was obedience. adalah penurutan. Verse 2. Ayat 2. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, To humble thee dengan maksud merendahkan hatimu and to prove thee, dan mencobai engkau to know what was in thine heart, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, whether thou wouldst keep his commandments or no. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Moses is reminding them Musa mengingatkan mereka 40 years later 40 tahun kemudian that God wanted to find out one thing. mau mengetahui satu hal, Will they do apakah mereka whatever I say? akan melakukan apapun yang Will they kukatakan? obey me? Apakah mereka akan menuruti aku? Verse 3. Ayat 3. And he humbled thee Jadi ia merendahkan hatimu, and suffered thee to hunger membiarkan engkau lapar, and fed thee with manna dan memberi engkau makan mana which thou knewest not, yang tidak kau kenal, neither did thy fathers know, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek that moyangmu, he might make thee know. untuk membuat engkau mengerti Man doth not live by bread only, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, but by every word tetapi manusia hidup dari that segala proceedeth out of the mouth of God. dari segala yang diucapkan Tuhan. Listen to verse 3 again. Dengarkan ayat 3 sekali lagi. Moses said, Musa berkata, all the trials and tribulations segala pencobaan dan kesusahan that the Israelites experienced in the yang wilderness, dialami oleh orang Israel di padang gurun, God allowed Tuhan izinkan to teach them untuk mengajarkan that the mereka way to live a blessed life bagaimana menghidupkan satu kehidupan yang diberkati, is to obey God. yaitu menuruti Tuhan. Look at verse 3 again of Deuteronomy 8. Mari kita lihat sekali lagi ayat 3 ini dari Ulangan pasal 8. That he might make thee know, the middle of that verse, man doth not live by bread only, Supaya engkau tahu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, but by every word. tapi oleh setiap firman, perkataan. What does the Bible mean by every word? Apa maksudnya Alkitab katakan dari setiap perkataan? You may be surprised what Moses meant. Saudara mungkin akan kaget dengan apa yang dimaksudkan oleh Musa. Let's go to Matthew chapter 4. Mari kita buka di dalam Matius pasal 4, We'll read from verse 1. mulai ayat 1. Remember, the Israelites were in the wilderness. Ingat bahwa orang Israel di padang gurun, There was hunger, mereka lapar, there was thirst. mereka haus. God was teaching them Tuhan sementara mengajar the way mereka to live bagaimana untuk hidup is by my word, what I say. dengan kata-kata saya, apa yang saya katakan. Now let's go read something about Jesus. Mari kita lihat tentang Yesus. Matthew chapter 4, reading from verse 1. Matius pasal 4 ayat 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. And when the tempter came to him, he said, Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Listen to verse 4. Dengarkan ayat 4. But he answered and said, Tapi Yesus menjawab, It is written, ada tertulis, man shall not live by bread alone, manusia hidup bukan dari roti saja, but by every word tapi dari setiap that firman proceedeth out of the mouth of God. yang keluar dari mulut Allah. Where did Jesus get that expression? Dari mana Yesus mendapatkan kata-kata ini? From Moses, Dari Musa who said that yang mengatakan itu to the Israelites. kepada orang Israel.
In Deuteronomy chapter 8 verse 3. Di dalam Ulangan 8 ayat 3. Jesus takes the same verse Yesus mengambil ayat yang sama that Moses spoke to the yang Israelites Musa katakan kepada orang Israel in the wilderness. di padang gurun. Now Jesus is in the wilderness. Yesus saat itu ada di padang gurun. He was hungry and thirsty. Dia lapar dan haus. And he tells the devil Dan dia katakan kepada setan, exactly what Moses told the Israelites. tepat seperti yang Musa katakan You kepada are orang to Israel. live Kau harus every hidup word dari that comes out of the mouth of God. setiap firman yang keluar dari mulut Allah. When Moses told that to the Israelites, Ketika Musa katakan itu kepada orang it Israel, was 1500 years before Jesus repeated it. 1500 tahun sebelum Yesus What does that katakan tell you? itu. Apa itu God never artinya? changed his expectation. Tuhan tidak pernah merubah tuntutannya. In the days of the Israelites, Di dalam masa orang Israel, they were to live by every word. mereka harus hidup berdasarkan setiap firman. In other words, obey. Dengan kata lain, menurut. 1,500 years later, 1500 tahun kemudian, Jesus says the same thing. Yesus mengatakan hal yang sama. So God has not changed. Jadi Allah tidak berubah. Now listen to Revelation 22 verse 14. Mari kita buka sekarang Wahyu 22 ayat 14. This is about the last days. Ini di akhir zaman. Who will enter the holy city? Siapa yang akan masuk ke dalam kota suci? Blessed are they that do his commandments, Berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya. that they may have right to the tree of life, Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan and may enter in through the gates into the city. dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Way back in the Old Testament, Di dalam perjanjian lama, Moses told the Israelites, Yesus mengatakan pada orang Israel, the way to live a blessed life, bagaimana untuk menghidupkan kehidupan yang diberkati. obey what God says. Turuti apa yang Tuhan katakan. 1500 years later, 1500 tahun kemudian, Jesus comes along, Yesus datang tells the devil the same thing. mengatakan kepada setan hal yang sama. People are to live by what God says. Orang harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Revelation 22:14. Wahyu 22 ayat 14. Those who enter the holy city Mereka yang masuk ke dalam kota suci, will be those who have obeyed God. mereka yang menuruti perintah Allah. Let's go before Moses Mari kita selidiki sebelum Musa to the Garden of Eden. di Taman Eden. Listen to God Dengarkan Tuhan speaking to Adam. berkata kepada Adam Genesis 3 verse 17. di dalam Kejadian 3 ayat 17. I've asked you to ask me to slow down. You never ask me. Saya telah katakan kepada saudara, minta saya berbicara perlahan kalau terlalu cepat. Tapi saudara tidak pernah I was minta. told tonight Pada saya dikatakan ini malam, by a very nice person saya seorang yang baik. that you want me to wait until his translation is done Saudara mau tunggu sampai terjemahannya selesai before I rush in like a flood. sebelum saya akan pergi So seperti don't be banjir. afraid to do that. Jadi jangan takut untuk That katakan will itu. tell me, Itu akan mengatakan kepada saya, slow down. oke, perlahan-perlahan. Because I want you to get what I'm saying. Karena saya mau saudara mengerti apa yang saya sampaikan. You are very disobedient. Tapi saudara tidak menurut. I ask you to slow me down. Saya minta supaya saudara All right. kasih tanda Genesis 3:17. perlambat. Oke, Kejadian 3 ayat 17. Listen to God speaking to Adam. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam. And unto Adam he said, Lalu firman-Nya kepada manusia itu, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu and hast eaten of the tree, dan memakan dari buah pohon of which I commanded thee, saying, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. thou shalt not eat of it. Jangan makan daripadanya. Cursed is the ground for thy sake. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Here is a curse Ini ada kutuk on the whole earth, untuk seluruh dunia, and that curse has remained. dan kutukan itu tetap tinggal sampai Why saat ini. did God curse the earth? Kenapa Tuhan mengutuk dunia ini? Because the man in charge of the earth disobeyed. Karena manusia yang bertanggung jawab atas dunia ini tidak menurut. God said, Tuhan do berkata, not eat from that tree. jangan makan dari buah pohon itu. Adam took from the tree. Adam ambil itu. He disobeyed. Dia tidak menurut. That's why the world is in the condition it is in today. Itu sebabnya kondisi dunia seperti saat ini.
ini. So when God made Adam and Eve, Jadi ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, tested them Dia menguji mereka to see if they would obey. untuk melihat apakah mereka akan menurut. When the Israelites were in the wilderness, Ketika orang Israel di padang gurun, God tested them Allah menguji mereka to see if they untuk would obey. melihat apakah mereka akan menurut. When Jesus was in the wilderness, Ketika Yesus di padang gurun, God tested him Tuhan menguji dia to see if he would obey. untuk melihat apakah dia akan menurut. The Bible says Alkitab when katakan Jesus comes back, ketika Yesus datang kembali takes people to heaven, dan membawa orang ke surga, those he takes orang-orang yang dia bawa are those who had obeyed him. adalah orang-orang yang telah menuruti dia. My brothers and sisters, Saudara-saudaraku, when Moses said to the Israelites ketika Musa berkata kepada orang Israel that man should live bahwa manusia akan hidup by every word, oleh setiap firman, when Jesus repeated that verse ketika Yesus ulangi kata-kata itu and told the devil dan katakan kepada that si man should setan, live by every word, manusia tidak hidup, manusia harus hidup dari setiap firman. that word Kata-kata itu adalah means more than you think. lebih dari yang saudara pikirkan. Listen again. Dengarkan sekali lagi. As Jesus tells the devil, Ketika Yesus berkata kepada man setan, shall not live by bread alone, manusia tidak hidup hanya oleh roti saja, but by every word. tapi oleh setiap perkataan. Let's take a close look at every word. Mari kita perhatikan dengan seksama kata-kata setiap Let's go perkataan. to John 14. Mari kita buka Yohanes pasal 14. John 14, Yohanes pasal 14, we read from verse 21. mulai ayat 21. The Gospel of John, Injil Yohanes chapter 14, pasal 14, reading from verse 21. mulai ayat 21. He that hath my commandments and keepeth them, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, he it is that loveth me. dialah yang mengasihi aku. Let me pause there. Saya berhenti sejenak di sini. Who are the people that really love God? Siapakah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Come on, talk to me. Ayo, jawab. Those who obey him. Yang menuruti. Listen to Jesus. Dengarkan Yesus. You see, everyone claims to love God. Setiap orang mengaku mengasihi Tuhan. Wherever I go in the world Kemana saja saya pergi di seluruh dunia ini and I preach, dan saya berkhotbah, who loves God? siapa yang mengasihi Tuhan? Every hand goes Oh, up. semua tangan I've terangkat. never had a hand go up and say, I hate God. Saya nggak pernah dapati tangan yang bilang angkat dan katakan saya benci It Tuhan. was the same way in the days of Jesus. Ini hal yang sama di zaman Yesus. But every hand that goes up Tapi setiap tangan yang diangkat to say, I love God, untuk mengatakan saya mengasihi Tuhan, does not mean the person loves God. tidak berarti bahwa orang itu mengasihi And so Tuhan. Jesus says, Jadi Yesus katakan, he that hath my commandments dia yang memegang perintahku dan melakukannya, and keepeth them. dan melakukannya. Let's stop there again. Sekali lagi kita berhenti di sana. You go to any house Saudara pergi ke setiap rumah where people are Christians, di mana rumah orang-orang Kristen, you'll find a Bible. saudara akan dapati Alkitab. More than one. Lebih dari satu. So we all have the commandments. Jadi semua kita punya Am I hukum right? itu. Betul, We have them. kita miliki itu. But Jesus says, Tapi Yesus he katakan, that hath my commandments mereka yang memegang perintahku and what? dan apa? Dan apa? And does what? Dan melakukan apa? Keepeth them. Melakukannya He atau said, menuruti. that's the man Itulah orangnya that loves me. yang mengasihi aku. Now I ask you, Saya mau tanya kepada saudara, do you love Jesus? apakah saudara mengasihi Yesus? You say yes? Saudara katakan iya. I can follow up with another question. Saya bisa lanjutkan dengan pertanyaan Do you berikutnya. keep his commandments? Saudara turuti, pegang And perintahnya. you say yes. Dan saudara katakan iya. And I have another question. Dan saya punya pertanyaan berikutnya. He has 10 commandments, not 9. Dia punya 10 hukum bukan 9. Do you keep 10? Saudara pelihara 2 of these. 10. He that hath my commandments Dia yang memegang perintahku and keepeth them, dan melakukannya. he it is Dialah that loveth me. yang mengasihi aku. Now, Sekarang, what's that long word in verse 21? He that hath my apa selanjutnya? commandments. Longest Dia yang word in that memegang verse. perintahku. Now, let's go to verse 23. Mari kita buka ayat 23 sekarang. If a man love me, Jika seseorang mengasihi aku, he will keep my what? ia akan menuruti apa?
Say it again. If a man Katakan loves lagi, me, jika seseorang mengasihi aku, he will do what? ia akan melakukan apa? Keep my word. Menuruti firman-Ku. What did Jesus say in verse 21? Apa yang Yesus katakan dalam ayat 21? He that hath my Barang siapa commandments memegang perintahku and keepeth them, dan melakukannya, he it is dialah yang that loveth me. mengasihi aku. So love for Jesus Jadi kasih kepada is Yesus expressed diekspresikan by obeying. dengan menuruti, Finish it for me. selesaikan The dengan commandments. menuruti perintahnya. But Jesus does not use commandments in verse 23. Tapi Yesus tidak menggunakan kata hukum di dalam ayat What does he 23. say in verse 23? Apa yang dikatakan di dalam ayat 23? If a man love me, Jika seorang mengasihi he will do aku, what? ia akan menuruti apa? Keep my. Menuruti apa? What is he referring to when he says words? Apa yang dia maksudkan ketika dia katakan firman? The commandments. Hukum. Look at verse 15. Lihat ayat 15. You got verse 15? Saudara dapat ayat 15? If ye love me, Jikalau kamu mengasihi aku, finish the verse. selesaikan ayat Keep ini. my Kamu commandments. akan menuruti So segala we have perintahku. love and commandments. Jadi kita miliki di sini kasih dan hukum. Love and commandments. Kasih dan hukum. Let's go to 1 John. Mari kita buka sekarang 1 Yohanes. 1 John chapter 5, 1 Yohanes pasal 5 verse 3. ayat 3. 1 John chapter 5, verse 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. This is love, Sebab inilah kasih kepada that we Allah, keep his commandments. yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Love for God Kasih kepada Allah is obedience to God. adalah penurutan kepada The Allah. Bible says this is love, Alkitab katakan inilah kasih, that we keep his commandments. bahwa menuruti segala All perintah-perintahnya. right, so we have love and commandments. Jadi kita memiliki kasih dan hukum. In 1 John 5:3, Di dalam 1 Yohanes 5 ayat we 3. have love and commandments. Kita memiliki kasih dan In John hukum. 14:15, Di dalam Yohanes 14 ayat 15. we have love and Kita commandments. juga dapati kasih dan In John hukum. 14:21, Di dalam Yohanes 14 ayat 21. let's go to 1 John. Mari kita buka 1 We go back to Yohanes. 1 John Kita kembali kepada 1 Yohanes. chapter 2. Pasal 2 Let's read from verse 4. mulai ayat 4. You have 1 John chapter 2 verse 4. Saudara sudah dapati 1 Yohanes 2 ayat 4. He that saith, I know him, Barang siapa berkata aku mengenal dia, and keepeth not his commandments. tetapi ia tidak menuruti perintahnya. You finish the verse. Saudara selesaikan ayat itu. Is a liar. Ia adalah seorang pendusta. I feel tempted to ask a question. Saya tergoda untuk menanyakan pertanyaan ini. What question do you think I want to ask? Saudara bisa tebak Are apa there any kira-kira yang saya mau liars tanya? in this place tonight? Apakah ada pendusta di sini Listen malam to what ini? the Bible says, not me. Dengarkan apa yang dikatakan Alkitab, bukan yang saya bilang. He that saith, Dia yang berkata, I know him, aku mengenal dia, and does not keep the commandments, tetapi tidak menuruti perintahnya, is a liar, ia adalah seorang and the pendusta, truth is not in him. dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Now listen to verse 5. Dengarkan ayat 5. But whoso keepeth his Tetapi barang siapa menuruti what? Menuruti His apa? word. Firman-Nya. What is word referring to? Apa ini firman-Nya? Commandment in verse 4. Yaitu hukum I di dalam have ayat showed 4. you Yang telah saya tunjukkan Is pada that saudara, sometimes kadang-kadang instead of using commandment, daripada menggunakan kata the hukum, Bible uses word Alkitab mengatakan firman-Nya referring to commandment. untuk menunjukkan kepada hukum. Now let's go to Matthew chapter 4. Mari kita buka kembali Matius Well, pasal let's 4. go to Deuteronomy chapter 8. Ulangan pasal 8. Deuteronomy chapter 8. Ulangan pasal 8. Deuteronomy 8 verse 3. Di dalam Ulangan 8 ayat 3. Man shall not live by bread alone, Manusia tidak hidup hanya oleh roti saja, but by every word tapi oleh setiap that proceedeth out of the mouth of God. dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jesus said, Yesus berkata, man shall not live by bread alone, manusia tidak hidup oleh roti saja, but by every word. tapi oleh setiap firman Tuhan. Now let's read Deuteronomy 8 verse 1. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 1. All the commandments which I command thee this day Segenap perintah yang kusampaikan shall kepadamu ye pada hari observe ini, to do, haruslah kamu lakukan dengan setia, that ye may what? supaya apa? Live. Supaya kamu hidup. Moses tells them, Musa mengatakan and kepada mereka, Moses is speaking for God, dan Musa berbicara mewakili Tuhan. you must live by the commandments of God.
Kamu harus hidup berdasarkan perintah Tuhan. So when Moses says in verse 3, Jadi ketika Musa katakan di dalam ayat man 3, shall not live by bread alone, manusia tidak hidup oleh roti saja, but by every word. tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. What he meant was by every commandment. Yang dia maksudkan oleh setiap perintah hukum When Tuhan. Jesus told the devil, Ketika Yesus katakan kepada setan, man shall not live by bread manusia alone, tidak hidup oleh roti saja, but by every word, tapi oleh setiap firman. Jesus meant by Yesus every commandment. bermaksud itu adalah setiap hukum. Let's go to Romans chapter 7. Mari kita buka Roma pasal 7, We read verse 10. mulai ayat 10. Romans 7 verse 10. Roma 7 ayat 10. Very eye-opening verse. Ayat yang boleh membuka pikiran kita. Do you have Romans 7 verse 10? Saudara dapati Roma 7 ayat 10? And the commandment which was ordained to life, Sebaliknya I found to be unto death. Romans 7 verse 10. Sebaliknya aku mati. And the commandment which was ordained to life, Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, I found to be unto death. ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Paul is saying, Paulus the mengatakan, commandments were given to preserve life. hukum diberikan, perintah diberikan supaya mereka bisa hidup. Maybe I'm telling you too much tonight. Oh, mungkin saya terlalu banyak memberikan Let me informasi kepada see how saudara. much you're thinking. Tapi saya mau lihat berapa banyak saudara. Go back to yang Genesis with me quickly. saudara Genesis mengerti. chapter 2. Mari buka Kejadian pasal 2. Let's go back there quickly. Mari kita kembali dengan cepat ke sana. See what the Bible tells us. Kita mau lihat apa yang Alkitab katakan pada kita. Let's read verse 31 of chapter 1 of Genesis. Genesis chapter 1 verse 31. Kejadian 1 ayat 31. The Bible says, Alkitab katakan, and God saw everything that he had made, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. and behold, Sungguh it was very good. amat baik. Everything Segala sesuatu was very good. amat baik. Listen carefully to what we're saying. Mari kita lihat Now selanjutnya. God tells Adam, Allah berkata kepada Musa, if you eat of that tree, kepada Adam, kalau kamu makan buah dari pohon itu, you will die. kamu akan mati. This very good environment Lingkungan yang sangat baik ini will no longer be very good. tidak akan lagi baik. In other words, what God is saying, Dengan kata lain yang Tuhan if katakan, you want to preserve this blessed life, kalau kamu mau mempertahankan kehidupan yang diberkati ini, where everything is good, di mana segala sesuatunya baik, Adam, all you have to do dan segala sesuatu yang harus dilakukan adalah is what? apa? Obey. Menurut. Obey. Menurut. You see, Adam was not created by the 10 commandments, Adam tidak didirikan oleh 10 hukum, but he had to obey them to maintain that life. tapi dia harus menurut agar dia bisa hidup. Are you with me? Maka saudara Let me ikuti say it saya. again. Saya mau katakan Adam sekali lagi. opened his eyes. He saw God. Dia lihat Tuhan waktu Adam He was buka matanya alive. dan dia hidup. He saw a perfect world, Dia lihat dunia yang sempurna, clean water, air yang jernih, fruit trees, buah-buah di pohon-pohon, tame animals. binatang-binatang yang jinak. And God says to him, Dan Tuhan berkata kepada dia, you see all of this? kau lihat semuanya ini? You can keep this forever. Kamu bisa mempertahankan seperti ini But selama-lamanya. I have to test you. Tapi saya harus menguji engkau. You see, when I made you, Ketika saya membuat engkau, you did not ask to be made. kamu tidak minta untuk dijadikan. I just made you. Saya hanya ciptakan Now kamu. I want you to decide Sekarang saya mau kamu memutuskan. if you want to continue in a perfect world. Kalau kamu mau terus tinggal di dunia yang So sempurna, I have to test you. saya harus menguji So kamu. Adam, Jadi Adam, if you want to keep this blessed life, kalau kamu mau memelihara hidup yang diberkati ini, obey me. turuti aku. If Adam had obeyed, Kalau saja Adam menurut, would death have come into the world? apakah kematian akan No. datang ke dunia? So Tidak. disobedience Jadi ketidakpenurutan brings what? membawa apa? Obedience preserves what? Life. Penurutan akan memelihara kehidupan. Now go to Romans chapter 6. Mari kita buka sekarang Roma pasal 6. Read verse 16. Mulai ayat 16. Then I'll close. Dan saya akan Romans 6 akhiri. verse 16. Roma 6 ayat 16. Romans written by the apostle Paul. Ditulis oleh Rasul Paulus, buku Roma. Know ye not that
To whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, Whether of what? kamu adalah hamba orang itu Sin unto Yang- what? yang harus kamu Death taati, or of baik dalam unto- dosa yes. yang memimpin kamu Now- kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Let's do some algebra. Mari kita lakukan perhitungan matematika di sini. We have an equation. Kita punya persamaan. We want to balance it on both sides. Kita mau samakan di dua sisinya. Whether of sin Allah karena dosa unto death sampai kematian tiba or of obedience atau penurutan unto righteousness. yang menuntun kepada kebenaran. What do we have on this side? Apa yang kita miliki di sisi sebelah sini? Sin Dosa and dan death. kematian. On the other side we Apa have yang ada di sisi sebelahnya? obedience Penurutan and dan righteousness. Now, kebenaran. sin, Dosa, death, mati, obedience, penurutan, righteousness. kebenaran. Let me say that again. Sin, Dosa, death, kematian, obedience, penurutan, righteousness. kebenaran. Keep this in mind. Ingat ini dalam Here is pikiran sin. saudara. Ini dosa. Based on that equation, what's the opposite of sin? Jadi berdasarkan persamaan itu apa lawan dari dosa? Obedience. I like it. Penurutan. What's your name? Siapa namamu? Kevin. Kevin. I like Kevin. Oh, saya suka Kevin. So I like Kevin and Darren. I have two good friends. Saya punya dua teman baik di sini, Kevin dan Yes, Darren. whether of sin Dosa unto death, dan kematian, obedience unto penurutan righteousness. kepada So kebenaran. the opposite of sin Jadi lawan dari dosa is obedience. adalah penurutan. The opposite of death Lawan dari kematian is what? adalah Righteousness kebenaran. or life. Kehidupan. Obedience Penurutan preserves akan life menjaga kehidupan. from Adam Dari Adam until now. sampai saat ini. Not only until now, Bukan cuma sampai but in sekarang, the new world. tapi sampai di dunia baru. All saved people Semua orang yang will selamat obey God. akan menuruti Tuhan. Let me hit you right between your eyes. Saya mau pukul Anda di jidat Most saudara. Christians, Kebanyakan orang Kristen, they are hurting God mereka melukai Tuhan in one area. dalam satu area. They keep Sunday as a Sabbath. Mereka memelihara hari Minggu sebagai Sabat. And it's not in the Bible. Dan itu tidak ada di dalam Alkitab. So God is saying, Jadi Tuhan berkata, you've been trying to keep 9. kau berusaha untuk memelihara 9. One more step. Tapi hampir One more 10. step. Tapi What did Jesus say to the rich young ruler? apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang muda yang kaya itu? How many things did he lack? Berapa banyak hal yang dia kurang? One. Satu. For many of us, Banyak dari kita, we will be lost kita akan binasa because we did not find karena kita tidak berhasil that menemukan one thing we lacked. satu yang kita kurang. You've heard tonight Saudara dengarkan what pada God malam ini. wants from you. Apa yang Allah mau dari It's saudara? simple. Sederhana. Do what I say. Lakukan apa yang kukatakan. How often? Berapa sering? All the time. Atau selalu. God has 10 commandments. Tuhan punya 10 hukum. Commandment 1. Hukum pertama, Thou shalt have no other gods before me. jangan ada pada wala lain di hadapanku. Commandment 2. Hukum kedua, Thou shalt not make unto thee any graven image. jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Commandment 3. Hukum ketiga, Thou shalt not take the name of the Lord thy jangan God in menyebut vain. nama Tuhan dengan sia-sia. And people have no problems with those commandments. Tentu manusia tidak punya masalah dengan Let's go hukum-hukum to itu. commandment 5. Hukum kelima, Honor thy father and thy mother. hormatilah ayahmu dan ibumu. We all agree with that. Kita seluruh setuju dengan itu. Commandment 6. Hukum keenam, Thou shalt not kill. jangan membunuh. We all agree with Kita that. juga setuju dengan itu. Commandment 7. Hukum ketujuh, Thou shalt not commit jangan adultery. bersinah. All married people like that Semua commandment. orang yang menikah setuju dengan itu. Commandment 8. Hukum Thou ke-8, shalt not steal. jangan mencuri. We love that Kita commandment. suka hukum itu. Commandment 9. Hukum Thou ke-9, shalt not bear false witness. jangan bersaksi dusta. We don't like people to lie Kita about tidak us. suka orang berdosa kepada kita. Commandment 10. Hukum ke-10, Thou shalt not covet. jangan mengingini. We love that Kita commandment. suka juga But hukum itu. commandment 4. Hukum ke-4, Remember the Sabbath day. ingatlah dan To keep kuduskan hari it Sabat. holy. Ingatlah We dan don't kuduskan hari like Sabat. that commandment. Orang tidak suka hukum itu. And God is saying to us, Dan Tuhan berkata kepada kita, as Jesus said to the rich young ruler, seperti Yesus berkata kepada orang muda yang you kaya are itu, missing one thing. kamu kurang satu hal. Make that change.
Berubahlah. Unless you can find Kecuali saudara bisa menemukan any evidence in this book. bukti dari buku ini. And since Christ came to this earth Dan sejak Yesus datang ke atas dunia 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, no one tidak ada seorang has ever produced one Bible verse yang telah menulis satu ayat to Alkitab support Sunday as a Sabbath. untuk mendukung hari Minggu sebagai hari Sabat. Man shall not live by bread alone, Manusia tidak hidup hanya oleh roti saja, but by what? tapi oleh apa? How many words? Berapa banyak? And what does word mean? Setiap. Commandment. Everyone. Setiap. And he's only given 10. Dan dia hanya berikan 10. I want you to make a commitment tonight. Saya mau saudara bikin komitmen malam ini. Simple. Sederhana. Lord, Tuhan, give me a heart berikan saya hati to obey you. untuk menurut. There is no life Tidak ada kehidupan outside of God. di luar Tuhan. There is existence, Ada eksisten, not life. tapi bukan kehidupan. This is existing. Ini ada, It's not living. tapi tidak hidup. Life is in Hidup. God. Adalah Tuhan. Life, Hidup obedience. adalah menurut. Death, disobedience. Kematian karena tidak menurut. A disobedient woman Seorang wanita yang tidak menurut is a dead person walking. adalah seorang yang telah meninggal sementara berjalan. A disobedient man Seorang yang pria yang tidak is menurut a dead person walking. adalah mayat yang berjalan. Listen to this Bible verse. Dengarkan kata-kata firman Tuhan. She that liveth in pleasure Dia yang hidup dalam kesenangan dunia is dead while she liveth. adalah mati, sudah mati sementara There dia are some hidup. people, Ada juga orang-orang all they live for, yang mereka mau dalam hidup parties, hanya pesta pora, fun. kesenangan. That's all they live for. Itulah tujuan The hidup Bible mereka. says Alkitab katakan that person orang itu is dead, sudah mati even though he or she is walking around. walaupun dia masih berjalan. In obedience to God, Dalam penurutan kepada Tuhan there is life. ada kehidupan. Do you not understand Apakah saudara that when we tidak disobey memahami? God, Ketika kita tidak menurut we Tuhan, hurt ourselves? kita melukai diri kita sendiri. Disobedience to God Ketidakpenurutan kepada Tuhan is suicide. adalah bunuh diri. Make a decision tonight. Buatlah keputusan malam ini. Lord, Tuhan, give me a heart berikan, to ambil hati. obey you. Berikan hati yang menurut Engkau. Is there someone listening to us tonight? Apakah ada seorang yang mendengarkan You've kita heard the pada malam message. ini? Kau telah mendengarkan firman ini. You say, Father, Saudara mau katakan, Tuhan, I need to obey everything you say. saya harus menuruti segala yang Engkau Help katakan. me to do that. Tolong bantu saya untuk lakukan itu. If that applies to you, Kalau itu berlaku bagi saudara, may I see your hand? boleh saya lihat tangan If saudara? it applies to you, Kalau itu berlaku bagi saudara, help me to obey you. tolong saya untuk menuruti Engkau. Stand up. Berdirilah. Stand up with your feet, but stand up from your heart. Berdirilah dengan kaki saudara dan hati saudara. Don't be lost for one thing. Jangan binasa karena satu hal. On another occasion, Dalam kesempatan yang lain, Jesus told a man, Yesus berkata kepada seorang pria, you are not far from the kingdom of God. kau tidak jauh dari kerajaan Allah. In other words, you are close to the kingdom Dengan of kata God. lain, kau dekat dengan kerajaan But he Allah. was not in the kingdom. Tapi dia belum di dalam He was kerajaan. close. Dia dekat. Many of us Banyak dari kita will be lost akan binasa. even though we were close. Walaupun kita begitu dekat. Because that one thing we lack, Karena satu hal yang kita kurang, did not get it. yang kita tidak If dapat. that one thing you lack Kalau satu hal itu yang is keeping kita God's kurang, seventh day Sabbath, untuk memelihara hari ketujuh hari Sabat, ask God to make it possible for you to do that. minta Tuhan untuk memungkinkan Anda lakukan itu. If that one thing you lack Kalau satu hal itu yang saudara is that you kurang, need to stop committing adultery, yang untuk berhenti Ask melakukan God persinahan, minta to give pada you the Tuhan power untuk memberikan kuasa to stop untuk berhenti and obey God. dan menuruti Tuhan. I make a final call, then I'll pray. Saya mau lakukan panggilan terakhir dan saya akan berdoa. All people have struggles. Semua orang telah bergumul. Let me say that again. Saya mau katakan lagi. All people have struggles. Semua orang punya pergumulan. We know that. Kita tahu itu. You have struggles. Saudara punya pergumulan. We have struggles. Kami punya pergumulan. Even God has struggles. Bahkan Tuhan juga His bergumul. struggle is with us. Ya, pergumulannya adalah dengan kita. All people have struggles. Semua orang punya pergumulan. But
Tapi having heard this message tonight, setelah mendengar firman pada malam hari if you ini, know kalau saudara tahu, there is a serious change you need to make in your life, kalau ada perubahan yang harus dilakukan di dalam kehidupan saudara, and you will say, Father, dan saudara mau help katakan me pada to Bapa, make that change. tolong bantu saya untuk melakukan perubahan itu. If that applies to you, Kalau itu berlaku bagi saudara, I want to pray for you specifically. saya mau berdoa bagi saudara secara spesifik. Just come right here. Datanglah di depan sini. If you know Kalau saudara tahu, you need a specific change in your life saudara perlu satu perubahan khusus so that you dalam may kehidupan fully saudara, obey God, supaya saudara bisa menuruti hukum Tuhan seluruhnya. come right here. Datang depan sini. Let me pray. Sister, God bless you. Come. Ibu, Tuhan memberkati. Takes courage to be the first. Come. Butuhkan keberanian untuk yang When the menjadi Holy yang Ghost pertama. speaks to you, move. Ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara, Don't wait. dengarlah, jangan Because He tunggu, may not speak again. karena bisa saja Dia tidak akan There is bicara lagi. something you need to change Ada sesuatu yang saudara perlu rubah to come into full conformity with God. untuk hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Come. Datanglah. I'll just pray for you. Let you Saya hanya akan berdoa untuk saudara dan kita akan come, sister. selesai. Come. God bless Datang. you. Someone else. Ada yang lain? You see, you can fool the pastor. Saudara bisa bodohi pendeta You can saudara. fool me. Saudara bisa You bodohi saya. cannot fool God. Saudara tidak bisa bodohi The Tuhan. eyes of the Lord are in every place. Mata Tuhan ada di mana-mana. There's a change you need to make. Ada perubahan yang saudara harus lakukan. Come. Datang. Because if you continue in that way, Karena kalau saudara tetap tinggal dalam keadaan seperti itu, you run the risk of being lost. saudara menghadapi resiko akan binasa. Come. Datang. That one change may be, Satu perubahan itu mungkin saja. I need to stop keeping Sunday as a Sabbath. Saya perlu untuk berhenti menyucikan hari Minggu And sebagai keep the Sabat. seventh day Saturday. Saya harus menuruti hari ketujuh, hari That Sabat. one change may be, Satu perubahan itu mungkin saja. I need to stop drinking alcohol. Saya harus berhenti minum alkohol. That one change may be, Satu perubahan itu mungkin saja. I need to start returning God's tithe to Him. Saya harus mulai mengembalikan perpuluhan Tuhan kepadanya. That one change may be, Satu perubahan itu bisa saja. I am the father of a child. Saya adalah seorang ayah dari seorang anak. I need to support that child. Saya harus mendukung anak itu secara That finansial. one change in your life, Satu perubahan dalam kehidupan saudara. the Spirit has touched you. Roh Kudus telah menjamah saudara. That change may be, Satu perubahan itu bisa saja. I need to send that woman back to her husband. Saya harus kembalikan wanita itu kepada suaminya. I should not be living with her. Saya tidak boleh tinggal dengan dia. Come, Marilah, tell God, katakan kepada Tuhan, give me the strength berikan kepada saya kuasa to make that one change. untuk membuat perubahan, I'll satu give you perubahan 60 itu. seconds and I pray. Saya menunggu 60 detik, kemudian saya akan berdoa. God bless you, sisters, you come. Tuhan berkati ibu. Do not miss heaven. Jangan sampai kehilangan surga. Do not go to hell. Jangan pergi ke neraka. God bless you, sister. Tuhan berkati saudari. 45 seconds left. 45 menit tinggal. Make that change Putuskan perubahan with itu. God's help. Dengan kuasa Tuhan. That's why Jesus says, Itu sebabnya Yesus katakan, come unto me, marilah kepadaku, all ye that labor, semua kamu yang letih lesu. I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu And istirahat. the one thing from which we need rest Dan satu hal yang kita harus istirahat is sin. adalah dosa. 30 seconds. 30 detik. Someone else come. Ada lagi yang mau datang? Pray for you, send you home. Saya akan berdoa bagi saudara dan kita akan pulang. 20 seconds. 20 detik. That one change you need to make. Satu perubahan yang saudara harus buat. Make it Buatlah. while the Spirit speaks to you. Sementara Roh Kudus berbicara kepada 10 saudara. seconds. Lord, 10 help me detik. to make that change. Tuhan bantu saya untuk I buat really do perubahan. love you, Saya sungguh-sungguh but mengasihi I engkau. need to change one thing in my life. Tapi saya harus mengubah satu hal dalam hidup saya. 60 seconds are up, we'll pray. 60 detik telah berlalu, kita akan berdoa. Wherever you can, I want you to kneel. Dimanapun saudara berada, saya mau kita bertelut. And we're going to pray. Dan kita akan berdoa. Our loving Father in heaven, Bapa kami yang penuh kasih di surga. we come into your presence again tonight Kami datang lagi di hadapan-Mu malam ini. to thank you for your word. Untuk berterima kasih akan The word is firman-Mu. really quite clear. Firman-Mu jelas. If we will listen with an honest heart. Kalau kami dengarkan dengan hati yang jujur. Your word has made it very clear tonight. Firman-Mu telah begitu jelas malam ini. You require obedience from us.
Kau menuntut penurutan dari kami. Disobedience brought a curse upon this earth, dear God. Ketidakpenurutan membawa kutuk kepada dunia ini, ya If Tuhan. Adam had obeyed, Kalau Adam telah menurut, the blessed life would have continued forever. hidup yang bahagia akan terus selama-lamanya. Death came into this world, dear God, Kematian telah masuk ke dunia ini because of disobedience. karena ketidakpenurutan. And disobedience is sin. Dan ketidakpenurutan adalah dosa. The promise of eternal life Janji akan hidup yang kekal is based on obedience to you. berdasarkan penurutan kepada Engkau. Fathers, we bow in your presence. Bapa, kami bertelut di I depan Engkau present to you in a very special way dan berdoa dengan cara yang khusus kepada those Engkau. who have answered the call. Yang mereka yang telah mendengarkan panggilan-Mu. They have come forth bravely to say, Mereka telah datang dengan berani untuk mengatakan, there's something in my life that needs to change. ada sesuatu dalam hidup saya yang perlu dirubah. It has come between me and my God, Hanya antara saya dan Engkau, ya and Tuhan. I need help from above Saya perlu bantuan-Mu to make that change. untuk membuat perubahan itu. And so as they kneel before you, O Jadi loving sementara Father, mereka bertelut di depan Engkau, ya Tuhan, look down upon them with pity. lihatlah ke bawah dengan penuh Give to kasihan. them your Holy Spirit, Berikan kepadamu Roh Kudus, that He may provide the power sehingga Dia akan memberikan kuasa that they need to change that one thing. agar mereka mampu merubah satu hal itu. Father, forgive them where they've sinned against you. Bapa, ampuni mereka dalam dosa-dosa yang mereka And let lakukan. them know right now as they bow in your presence Dan biarlah mereka mengetahui sementara mereka berlutut di depan Engkau that you love them. bahwa Engkau mengasihi You mereka. want them in your kingdom. Kau menghendaki mereka di dalam Even kerajaan-Mu. before that kingdom comes, Bahkan sebelum kerajaan itu datang, you want to bless them now. Engkau mau memberkati mereka sekarang. You want to help them solve their problems now. Engkau mau menolong mereka membantu masalah mereka sekarang. You want to bless their children now. Engkau mau memberkati anak-anak mereka sekarang. And so that God give them the courage, the help and strength they need. Oh Tuhan, berikan mereka keberanian dan kekuatan yang mereka butuhkan. They've decided to make that change. Mereka telah memutuskan untuk melakukan They had perubahan to make itu. the decision, Father. Mereka tidak dapat melakukan keputusan itu. Now you provide the power Engkau yang telah menyediakan kuasanya that change may be made. sehingga perubahan itu dapat dilakukan. And for those who should have come Dan mereka yang telah datang, but are going through a struggle, yang sementara bergumul, give them no rest berikanlah kepada mereka until they istirahat make that decision sampai mereka mengambil to keputusan itu obey you in everything. untuk menuruti Engkau dalam segala As we sesuatu. prepare to leave, Sementara kami akan pulang, let angels go with us, Father, biarlah malaikat-Mu menyertai kami to protect us from harm and danger. untuk melindungi kami dari segala kejahatan yang Put dan an tidak angel baik. in every home tonight. Biarlah malaikat-Mu akan tinggal di setiap rumah malam Bring ini. us back tomorrow to hear your word again. Kembalikan kami besok malam untuk mendengar firman-Mu lagi. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Let God's people say, Amin. Amen and amen. Amen. You may stand. Thank you for being patient with me. God bless you. God is good. And all the time, God loves you. He died for you. Show your love by obeying Him.